हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लासेस समस्त को पिला माने मोर यूट्यूब चैनल को वेलकम करूछु मु तो आज पिला माने हमें आरंभ करबा एनआरटीएस एग्जाम रो जोटा कि तुमरो साइंस रो पिला माने रहिछि आज हमें कोन करबा ना तुमरो साइंस रो पिला माने फर्स्ट चैप्टर शस्य उत्पादन और परिचालना तार एमसीक्यू गुडी को हम डिस्कशन करबा एवं परवर्ती पर्याय रो धीरे धीरे कोन करबा पिला माने हमें प्रत्येक चैप्टर रो एमसीक्यूज गुडी को डिस्कशन करबा एवं ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम मिक्स क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करबा ओके तो आई होप पिला माने समस्त आज क्लास टी बहुत भलो लागिवो एवं समस्त को इंटरेस्टिंग मध्य लागिवो तो सेति पय समस्त कोन करिनो क्लास टी को जल्दी जल्दी समस्त शेयर करिनो एवं समस्त पिला माने कोन करिनो ना चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिनो ओके सो स्टार्ट करबा पिला माने आज आ लेट करबानी बुझी पारलो तो आज हमर फर्स्ट चैप्टर जो रहिछि तार कंप्लीट एमसीक्यूज हमें डिस्कशन करबा तो सहित पिला माने समस्ते रेडी हो एवं तुम समस्ते कौन करिवो ना क्वेश्चन आंसर गुडी को दवा पय समस्ते चेष्टा मध्यम करो ओके सो स्टार्ट करिवा तो फर्स्ट क्वेश्चन पिला माने रहिछि कोन देखो ना केते वर्ष पर्यंत लोक माने जाजाबर भाबे जीवन यापन करूथिले ऑप्शन रहिला ख्रीष्टपूर्व 30,000 वर्ष ख्रीष्टपूर्व 20,000 वर्ष ना ख्रीष्टपूर्व 50,000 वर्ष ना ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष तो क्वेश्चन नंबर 1 केते वर्ष पर्यंत लोक माने जाजाबर भाबे जीवन यापन करूथिले तो चारोटी ऑप्शन भितरु तुमरा केउ ऑप्शन टी ठीक हबो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी चारोटी मध्यरु केउंटी तुमरा पिला माने कोन हबो ना केउ ऑप्शन डी तुमरा करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी समस्त आंसर दा पे चेष्टा करो कोन हबो पिला माने तो यार आंसर कौन आसीबो तो आंसर होचे ऑप्शन नंबर डी होचे तुमर पिला माने कोन एटी करेक्ट आंसर हे जेबो ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष होचे पिला माने तुमर एटी करेक्ट आंसर ओके केते ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पूर्व लोक माने कोन करूथिले पिला माने जाजापर भाबे जीवन यापन करूथिले से माने जागा पिला माने कोन निजर वासस्थान बारंबार परिवर्तन करूथिले निजर खाद्य एवं रहिबार सुविधा अनुसार बुझी पालो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा डैश एक बृहत कृषि प्रधान देश पिला माने डैश एक बृहत कृषि प्रधान देश ऑप्शन ए भारत ऑप्शन बी रशिया ऑप्शन सी अमेरिका ना ऑप्शन डी पिला माने पाकिस्तान तो चारोटी भितरु केउंटी एक बृहत कृषि प्रधान देश पिला माने केउ अंचल अधिक परिमाण रे लोक माने कृषि ऊपर निर्भर करिथांती कोन बा आंसर आरो काहा ऊपर पिला माने लोक माने अधिक परिमाण रो कृषि पय निर्भर करथांती काहा ऊपर तो एठी आंसर पिला माने कोन आसीबो 2 नंबर क्वेश्चन आंसर होची ऑप्शन नंबर ए होची तुम्हारा करेक्ट आंसर हे जिवो भारत हां कि नै भारत रे पिला माने कोन करा जाय ना भारत रो लोक माने अधिकांश कृषक होइथांती एवं से माने कृषि ऊपर ही निर्भर करिथांती निजर जीवन यापन करबा निमंते तेणु भारत होची पिला माने एक बृहत कृषि प्रधान देश से भली नेक्स्ट क्वेश्चन विविधता सत्य डैश टी उन्नत किस्मर कृषि प्रणाली रहिছে विभिन्न प्रकार पिला माने आमे कोन करिथांती ना चाष करिथांती तो सेही विविधता भितरे डैश टी बा केतोटी पिला माने उन्नत किस्मर कृषि प्रणाली रहिছে पिला माने केतोटी रहिছে समस्त कहि परिबो जल्दी जल्दी पिला माने कुहो चारोटी पांचोटी दुईटी ना तीनोटी कोन आसीबो आर उत्तर समस्त उत्तर दबा पय पिला माने चेष्टा करो कोन आसीबो आर उत्तर समस्त दियो समस्त पिला माने उत्तर दियो कोन आसीबो जल्दी करो पिला माने तो विविधता सत्य पिला माने कोन रहिछि ना विभिन्न प्रकार कृषि प्रणाली पिला माने रहिछि केते प्रकार कृषि प्रणाली रहिछि विभिन्न प्रकार कृषि प्रणाली रहिछि हां कि नै लोक माने विभिन्न उपाय रे पिला माने कोन करूछन्ते ना कृषि प्रणाली करूछन्ते तो सेही कृषि प्रणाली भितरे केतोटी उन्नत किस्मर कृषि प्रणाली रहिछि पिला माने कोन कोन ऑप्शन ए चारोटी ऑप्शन बी पांचोटी ऑप्शन सी दुईटी ना ऑप्शन डी पिला माने तीनोटी कोन हबो तुमर उत्तर तो एथिरे पिला माने तुमर उत्तर कोन हबो ऑप्शन नंबर सी होची तुमर करेक्ट आंसर तुमर केतोटी ना दुईटी रहिछि गोटे होची पिला माने कोन ना रबी फसल गोटे होची रबी फसल एवं अन्यटी कोन होची पिला माने ना खरीफ फसल
କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ରବି ଫସଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ। ତ ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ତୁମର? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖ, ଖରିଫ ଫସଲ ଡ୍ୟାଶ ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଏ? କେବେ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ? ବର୍ଷା ଦିନେ କରାଯାଏ ନା ଶୀତ ଦିନେ କରାଯାଏ ନା ଗରମ ଦିନେ କରାଯାଏ ନା ବସନ୍ତ ଦିନେ କରାଯାଏ? କୁହ ପିଲାମାନେ, କେବେ କରାଯାଏ ତୁମର ଖରିଫ ଫସଲ ଚାଷ? କେଉଁ ଦିନରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ଖରିଫ ଫସଲ? କେଉଁ ଦିନେ? ଖରିଫ ଫସଲ କେଉଁ ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ? ବର୍ଷା ଦିନେ କରାଯାଉଛି ନା ଅପସନ ବି ପିଲାମାନେ ଶୀତ ଦିନେ କରାଯାଉଛି, ନା ଅପସନ ସି ପିଲାମାନେ ଗରମ ଦିନେ କରାଯାଉଛି, ନା ଅପସନ ଡି ପିଲାମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କରାଯାଉଛି? କେବେ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ? ତ ଏଠି ଉତ୍ତର କଣ ହବ ତୁମର? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଖରିଫ ଫସଲ କେବେ ହେଇଥାଏ? ନା ବର୍ଷା ଦିନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ ଏ ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଏହାର ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ କଣ କଣ ଆସିବ? ନା ଧାନ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ମକା ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ? ନା ସୋୟାବିନ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ସୋୟାବିନ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ? ନା ଚିନା ବାଦାମ ହେଇଗଲା, କପା, ଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ କଣ? ନା ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ଏ ସବୁ ଗଛ ବଢିବା ପାଇଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଅଧିକ ପରିମାଣର କଣ କରିଥାନ୍ତି? ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ? ନା ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁ ଡ୍ୟାଶ ରୁ ଡ୍ୟାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ? କେବେରୁ କେବେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ ଆମର କଣ ନା ବର୍ଷା ଋତୁ? ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାଶ ରୁ ଡ୍ୟାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଜୁନ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅପସନ ବି ଡିସେମ୍ବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ ସି ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। କଣ ଆସିବ ଆର ଆନ୍ସର? ତ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର, ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁ ଡ୍ୟାଶ ରୁ ଡ୍ୟାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଜୁନ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ ଡିସେମ୍ବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଖରିଫ ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ କେବେରୁ କେବେ ରହିଥାଏ? ଜୁନ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଋତୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ କେବେ? ଜୁନ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ? ଜୁନ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଜୁନ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଠିକ ସେମିତି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏବେ ହିଁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଅପସନ କଣ କଣ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ଚିନାବାଦାମ, ଅପସନ ବି ବୁଟ, ଅପସନ ସି ପିଲାମାନେ ଗହମ ଏବଂ ଅପସନ ଡି ପିଲାମାନେ ରହିଛି ସୋରିଷ। ତ ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଉମାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ? ନା ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାନ୍ତି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଅଧିକ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ହିଁ କଣ କରାଯାଏ? ନା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କାହାକୁ ପିଲାମାନେ କରାଯାଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ? ତ ଏଠି ଉତ୍ତର କଣ ଆସିବ? ନା ଉତ୍ତର ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ନା ତୁମର ଚିନାବାଦାମ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚିନାବାଦାମ ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯାହାକୁ ତୁମେ କଣ କହିପାରିବ ନା ପିଲାମାନେ ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରବି ଫସଲ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାଶ ଋତୁରେ କରାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ରବି ଫସଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେବେ କରିଥାନ୍ତି? ରବି ଫସଲ ଆମେ କେଉଁ ଋତୁରେ କରିଥାନ୍ତି? ବର୍ଷା ଋତୁରେ କରନ୍ତି, ବର୍ଷା ଋତୁ ନା ବସନ୍ତ ଋତୁ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନା ଶୀତ ଋତୁ? ତ ଚାରୋଟି ଋତୁ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେଉଁ ଋତୁରେ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ? ନା ଶୀତ ଋତୁରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ। ଅପସନ ଡି ହଉଛି ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କେବେ ହଉଛି? ଶୀତ ଋତୁରେ ହଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ରବି ଫସଲରେ ପିଲାମାନେ କଣ କଣ ତୁମର ଚାଷ କରାଯାଏ ଦେଖ? ତ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା କଣ ହବ?
ନା ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ବୁଟ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ମଟର ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ସୋରିଷ ଏବଂ ରାଶି ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ରବି ଫସଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ରବି ଫସଲ ଡ୍ୟାଶ ରୁ ଡ୍ୟାଶ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ରବି ଫସଲ ଡ୍ୟାଶ ରୁ ଡ୍ୟାଶ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖରିଫ ଫସଲ କେବେରୁ କେବେ ହଉଛି ଜୁନ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ରବି ଫସଲ ଡ୍ୟାଶ ରୁ ଡ୍ୟାଶ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଜୁନ, ଜୁନ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। କଣ ହବ? କେବେରୁ କେବେ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଜୁନ, ଜୁନ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନା ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର? କୁହ ସମସ୍ତେ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଯିବ? ତୁମର ଏଠି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କେବେ? ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଶୀତ ଦିନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ହିଁ କଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ତୁମର ରବି ଫସଲଟି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆଡକୁ। 9 ନମ୍ବର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଡ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ମନେ କଣ କଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଦେଲା? ଅପସନ ଏ କହିଲା ଫସଲ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଶସ୍ୟ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଜଲ୍ଦି କୁହ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସେ ପଚାରୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ବଲ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ବା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମନେକର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜମିରେ ବହୁ ଗୁଡିଏ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ? ଫସଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଅପସନ ଏ ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ଫସଲ ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ଅପସନ ଏ ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆଡକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ? ତ ପ୍ରଚୁର ଜଳ କିଏ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ? ପ୍ରଚୁର ଜଳ କିଏ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ? ନା ନିହାତି ରୂପରେ ଯିଏ ରହିଲା କୋଉଥିରେ? ନା ଯିଏ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଖରିଫ ଫସଲରେ କଣ ନା ବର୍ଷା ଦିନେ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତ କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ ଏ ମଟର, ଅପସନ ବି ବୁଟ, ଅପସନ ସି ଧାନ, ନା ଅପସନ ଡି ସୋରିଷ। କଣ ଆସିବ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଧାନ ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଧାନ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାଶ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାଶ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ। ସଂରକ୍ଷଣ, ଅମଳ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଜଳସେଚନ। କଣ ହବ? ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାଶ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ। କୁହ। ତ ଉତ୍ତର କଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ନା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେତେବେଳେ ହବ? ଆରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପିଲାମାନେ ଫସଲ ଯାଇକି ହେଲେ ସିନା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଆଉ ଫସଲ ଆମେ କଣ ସେମିତି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି କି? ନୁହଁ, ନାହିଁ ନା। ତ ଫସଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ହଳ କରିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ହଳ କରିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, ତ ହଳ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी पिला माने शेष सोपान तो शस्य उत्पादनर शेष सोपान होउची पिला माने कोन कृषि प्रणाली रो शेष सोपान कोन ऑप्शन ए मंजी बुणा ऑप्शन बी अमल करिबा ऑप्शन नंबर सी जलसेचन ना ऑप्शन नंबर डी संरक्षण केउंटी पिला माने हमर शेष सोपान जो सोपानटी आमे कोन करितांती ना सबा शेषरे करितांती सबा शेषरे पिला माने आमे जो सोपानटी को करितांती कोन करितांती ना आमे संरक्षण करितांती आमे जहां भी उत्पादन करंती ताको आमे संरक्षण करिकि रखंती तो उत्तर कोन आसीबो ऑप्शन नंबर डी होची आरो करेक्ट आंसर क्लियर कोन ऑप्शन नंबर डी होची आरो करेक्ट आंसर से बळे पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन हालुका मूर्तिका डैश वृद्धि रे सहायक होता है हालुका मूर्तिका डैश वृद्धि रे सहायक होता है जिया अणुजीव उभय ना केउंटी नुहे हालुका मूर्तिकारे उभय पिला माने जिया एवं अणुजीव कौन करि परंती ना बढ़ी पारंती तो उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी तो जिया को पिला माने आउ कौन कहा जाए ना कृषकर बंधु बोली कहा जाए कौन कृषकर बंधु बोली पिला माने जिया को कहा जाए थाए बुझी पारलो ता सहित जो अणुजीव माने मध्य साहाय्य करितांती कृषि कार्य सेमानंकु मध्य कृषकर बंधु बोली कुहा जाए बुझी पारलो पिला माने तो एटी उत्तर कौन हबो ऑप्शन नंबर सी 14 नंबर क्वेश्चन मृत्तिका को तळ उपर करिबा एवं हालुका करिबा पद्धति को कोन कुहा जाए चाष बा हळ करिबा फसल करिबा शस्य करिबा ना केउंटी नुहे मृत्तिका को तळ उपर करिबा एवं हालुका करिबा पद्धति को डैश कुहा जाए कौन कुहा जाए पिला माने तळ उपर करिबा एवं प्रस्तुत करिबा को कौन कुहा जाउची चाष बा हळ करिबा कुहा जायଥାଏ कौन कुहा जाए चाष बा हळ करिबा कुहा जाए बुझी पालो ऑप्शन नंबर ए होची तुमर एठी करेक्ट आंसर से भली नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर लंगळ डैश द्वारा तयारी करा जायଥାଏ लंगळ पिला माने तो लंगळ पिला माने साधारणतः केउथि पे व्यवहार होइଥାଏ लंगळ पिला माने व्यवहार होइଥାଏ कोथि पे चाष बा हळ करिबा पे व्यवहार करा जाए हां कि नहीं तो लंगळटी पिला माने केउथिरु प्रस्तुत होइଥାଏ लंगळटी केउथिरु प्रस्तुत होइଥାଏ केउथिरु होइଥାଏ ना ऑप्शन ए एवं बी उभय को नेकी पिला माने कोन करा जायते ना लंगळ एवं लंगळ प्रस्तुत होइଥାଏ बुझी पारलो काठ किंबा लुहारे पिला माने कोन हेइଥାଏ ना लंगळ प्रस्तुत हेइଥାଏ तो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी से भली पिला माने 16 नंबर क्वेश्चन हॉल समय रे बाहरी पड़िथिबा बड़ माटी खंड को डैश कहा जाए तो क्वेश्चन कौन कहूची ना हଳ ସମୟରେ ବାହାରି ପଡିଥିବା ବଡ ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ଟେଳା ଫସଲ କୁହାଯାଏ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी कौन हम पिला माने तो एटी जदि आमे भलो भाबरे देखिबा ताहाले कौन कहिछि ना बाहरी पड़िथिबा बड़ बड़ माटी खंड माटी तो गुंड हेइनी तो एटी माटी गुंड हबो नाही फसल मध्य नुह आमे उद्भिद जदि आमे गोटिए प्रकार उद्भिद एकाधिक परिमाण रे गोटिए स्थान रे जदि आमे ताको कोन करंती उत्पादन करंती बा चाष करंती ताको आमे कोन कहबा फसल कहबा हां कि नहीं तो एटी उत्तर कौन हेजिबो तुमरो ऑप्शन नंबर बी माटी टेळा होउची तुमरो उत्तर क्लियर माटी टेळा होउची पिला माने तुमरो उत्तर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर डैश पूर्वरु शस्यर आकार आयतन अनुसार मृत्तिका को गुंड कले अधिक अमल मिलता है ऑप्शन नंबर ए मंजी बुणा ऑप्शन नंबर बी अमल ऑप्शन नंबर सी पिला माने जलसेचन ऑप्शन नंबर डी पिला माने सार प्रयोग कौन करा जिवो डैश पूर्वरु शस्यर आकार आयतन अनुसार
ମୃତ୍ତିକା କୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ? ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ଅମଳ, ଜଳସେଚନ ନା ସାର ପ୍ରୟୋଗ? କାହା ପୂର୍ବରୁ? ତ ଏଠି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିର ଆକାର ଏବଂ ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାକୁ କଣ କରିବା ନା ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ନା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅମଳ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ମିଳିବ ବା ଲାଭ ମିଳିବ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ତୁମର? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ଲଙ୍ଗଳରେ ଲାଗିଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଲୁହା ପ୍ଲେଟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ? କଣ? ଲଙ୍ଗଳରେ ଲାଗିଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଲୁହା ପ୍ଲେଟଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଇସ କହିବା, ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି କହିବା, ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା କହିବା ନା ଜୁଆଳି ବୋଲି ଆମେ କହିବା? କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? କୁହ। ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗଳଟା ପିଲାମାନେ କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଲଙ୍ଗଳଟା କିଛି ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନା? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାଏ ତ? ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ, ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ପିଲାମାନେ ଲାଗିଛି ଆମର ତ୍ରିଭୁଜାକୃତିର ଲୁହା ପ୍ଲେଟଟି, ଏ ଲୁହା ପ୍ଲେଟକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଇସ କହିବା, କଣ୍ଟି କହିବା, ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା କହିବା ନା ଜୁଆଳି କହିବା? କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଇ ଲୁହା ପ୍ଲେଟକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଲଙ୍ଗଳର ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଲଙ୍ଗଳର ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଆମେ ଆକୁ କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ? ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ? ତ ଲଙ୍ଗଳରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଅଂଶଟି ଲାଗିଥାଏ ନା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲଙ୍ଗଳର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଅଂଶଟି ରହିଥାଏ, ପ୍ଲେଟଟା ଏମିତି ରହିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ପ୍ଲେଟଟା ଏମିତି ରହିଲା, ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଥାଏ, ତା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିଏ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇ ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି? ଏଇ ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି? କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ କଣ? ତୁମର ଇସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହାକୁ ଇସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁବିଧାଟିଏ ରହିଛି, ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଆକୁ କଣ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ? କଣ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗଳର ପିଲାମାନେ ଲମ୍ବା ଅଂଶର ଶେଷ ଆଡକୁ ଇସର ଯୋଉ ଏଇଟା କଣ ପିଲାମାନେ? ଏ ରହିଲା ତୁମର ଇସ। ତ ଇସର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତଟି ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡରେ ବଳଦ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଳଦଙ୍କ ବେକରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାଠ ମୁଣ୍ଡାଟେ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଇସ ପିଲାମାନେ ସେ କାଠ ମୁଣ୍ଡା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଅଂଶଟି ରହିଛି ଯାହା ପିଲାମାନେ ବଳଦଙ୍କ ବେକରେ ପକାଯାଏ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାକୁ ଜୁଆଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ? ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ନା ଜୁଆଳି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି, ଜୁଆଳି, ଇସ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଗଲା ଆମର? ନା ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା। ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠି ଆମର ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଇସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାତରେ ଧରିବା ଅଂଶଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହିଲେ? କଣ୍ଟି ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଇସର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଡ୍ୟାଶ ସହିତ ଦଉଡି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଜୁଆଳି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଡ୍ୟାଶ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଡ୍ୟାଶ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ଜଳସେଚନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନା ଅମଳ? କୁହ। କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ମଞ୍ଜି ବୁଣାଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଜଳସେଚନ,
ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନା ଅମଳ? କୁହ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି? କାରଣ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ମଞ୍ଜିକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉନ୍ନତ ମାନର ମଞ୍ଜି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ବା ଆମକୁ ଭଲ ଶସ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଅମଳ କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଉତ୍ସ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୃତ୍ତିକା ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହଉଛି? କିଏ? ଅପସନ ଏ ରାସାୟନିକ ସାର, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଜୈବିକ ସାର, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଅଣୁଜୀବ, ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା ତ ଜୈବିକ ସାର ପିଲାମାନେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ କରିନଥାନ୍ତି ବା ପରିବେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଅଣୁଜୀବଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ କି ନାଇଁ? କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ରହିଲା ବାକି ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ରାସାୟନିକ ସାର। ତ ରାସାୟନିକ ସାର ପିଲାମାନେ କଣ ନା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ମିଳନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡିକ ମିଳିଥାନ୍ତି? ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ନା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ନା ମାଂସାଶୀ ଉଦ୍ଭିଦ? କାହାର? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ମିଳନ୍ତି? ଡାଲି ଜାତୀୟ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ, ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ନା ମାଂସାଶୀ ଉଦ୍ଭିଦ? କାହା ଅବସରରେ ମିଳେ ପିଲାମାନେ? ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କାହାର ଚେରରେ? ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଚେରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କୋଉଠି? ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଚେରରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର? ବହୁତ ବଢିଆ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ରାଇଜୋବିୟମ ଡ୍ୟାଶ ଗ୍ୟାସ ବିବନ୍ଧନ କରିଥାଏ? ରାଇଜୋବିୟମ ଡ୍ୟାଶ ଗ୍ୟାସ ବିବନ୍ଧନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ? ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ବିବନ୍ଧନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବିବନ୍ଧନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ, ନା ଉଦ୍ଜାନ ପିଲାମାନେ ବିବନ୍ଧନ କରିବାରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ? କେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ରାଇଜୋବିୟମ ଡ୍ୟାଶ ଗ୍ୟାସ ବିବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି? କୁହ। ରାଇଜୋବିୟମ ଡ୍ୟାଶ ଗ୍ୟାସ ବିବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି? ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଜାନ। କେଉଁ ଗ୍ୟାସ? ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ହବ କଣ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ। କଣ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବଂ এই ରାଇଜୋବିୟମ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତି? ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କୋଉଠି? ଚେରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ଏଠି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି? ଉଦ୍ଭିଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେତେ ଭାଗ ପିଲାମାନେ ଜଳ ରହିଛି? କେତେ ଭାଗ ରହିଛି? କେତେ ଭାଗ? ନା 90 ଭାଗ ଜଳ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କେତେ? 90 ଭାଗ ଜଳ। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲ ଯୋଉ ଆମେ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଳ ଯୋଗାଇବା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ନା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଜଳସେଚନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। ତା ସହିତ
आज ठारू पिला माने तुमरो एनआरटीएस पई साइंस रो क्लासेस पिला माने स्टार्ट हे गला तुमरो एथर प्रत्येक सब्जेक्ट रो एमसीक्यूज हमें डिस्कशन करिबा देन पिला माने फाइनल जते बेले एग्जाम तुमरो स्टार्ट हो जते बेले हमें कोन करिबा ना केवल मल्टीपल चॉइस रैंडम क्वेश्चंस हमें कोन कर जिवा ना प्रैक्टिस करि जिवा साइंस रो क्वेश्चंस ओके तो समस्त जति पे रेडी हो जा एवं समस्त चैनल टी को शेयर मध्य करिनियो बुझि पालो पिला माने फटाफट करिनियो पिला माने तो ए क्वेश्चन गुडी को केवल एनआरटीएस पिलांको पाई नुह जो माने पिला माने एनुअल एग्जाम मध्य दबो एहा सेमानंकु मध्य बहुत प्रकार हेल्प मध्य करिबो बुझियला सो नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने डैश अनुଯାୟୀ जलसेचन रो समय और मात्रा रे परिवर्तन हुए डैश अनुଯାୟୀ जलसेचन रे समय और मात्रा रे परिवर्तन होता है फसल मृत्तिका ऋतु ना उपरोक्त समस्त कौन जलसेचन मात्रा समय परिवर्तन कहीं होता है पिला माने फसल मृत्तिका ऋतु तो ए तीनोटी जाक पिला माने कौन होता ना मात्रा रे परिवर्तन पई दायी होता फसल अनुसार पिला माने हमें जल कौन करता ना आवश्यक करता खरीफ फसल पई अधिक जल होता बेले पिला माने आउ कौन ना रबी फसल पई कम जल आवश्यकता पड़ी थे हाँ कि नहीं तो एटी मृत्तिकार एठी कौन पिला माने फसल रे जलर मात्रा रे परिवर्तन देखा गला मृत्तिकार पिला माने अवस्थिति मृत्तिका जदि पिला माने तार कैपेसिटी अछि बा मृत्तिकार सक्षमता रही अधिक जल धारण करिवार क्षमता ताहले हम अल्प परिमाण जल कौन करतांदी सिंचन करतांदी जदि मृत्तिकार पिला माने जल रहे नाही ताहले हमु कौन करिया को पड़े ना अधिक मात्रा रे जल सेचन करिवा को पड़िते ऋतु अनुसार वर्षा ऋतु पिला माने हमको कम परिमाण जल सेचन करने पड़ुवा समय खरा दिन आम कौन करते ना अधिक परिमाण जल सेचन आम करते हाँ कि नहीं तो तीनोटी जाक पिला माने कौन करते ना जल सेचन समय और मात्रा रे परिवर्तन पई दायी रही थांती एटी आंसर कौन है ऑप्शन नंबर डी ओके ठीक सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन आजिकाली जमी हल करिबा पई ट्रैक्टर द्वारा टणा जाउथबा लंगल को डैश कहा जाय आजिकाली जमी हल करिबा पई ट्रैक्टर द्वारा टणा जाउथबा लंगल को कोन कुहा जाए कोन कहा जाउची ना एहा को कोन कहा जिवो ना कल्टीवेटर बा पावर टिलर ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी दुईटी जाक पिला माने ठीक अछि तेणु एठी हमर उत्तर कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर सी उभय हेउचंदी हमर करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जिवो डैश दिने जल सेचन रो मात्रा अधिक हुए डैश दिने जल सेचन रो मात्रा हमर अधिक हुए शीत दिने खरा दिने वर्षा दिने ना प्रत्येक दिन तो आमे पिला माने टिके पूर्वरु देखिले कोन ना खरा दिने पिला माने कौन हुए ना अधिक परिमाण रे जल सेचन हमको करबा को पड़ी थाए बुझियला तो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी से बडी नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक आधुनिक जल सेचन पद्धति आधुनिक जल सेचन पद्धति तो जल सेचन पद्धति पिला माने दुई प्रकार रहिछि गोटे होची कोन गोटे होची पिला माने पुरातन पद्धति एवं अन्यटी होची पिला माने कोन ना आधुनिक पद्धति बुझी पारलो तो पुरातन पद्धति भितरे के रही गले पुरातन पद्धति भितरे पिला माने रही गले तुमरो मोटो जहा को हमें कोन कहितांती पुली पद्धति बोली कहितांती बुझी पारलो ता सहित आउ के रही गले ना चेन पंप नेक्स्ट आउ के रही गले पिला माने ना तेंडा एवं परिशेष रे के रही गले ना लिभर पद्धति ए सब होची कोन पिला माने ना तुमरो पुरातन जलसेचन पद्धति से बेले आधुनिक जलसेचन पद्धति पिला माने कोन कोन गोटे होची तुमरो बुंदा पद्धति एवं अन्यटी होची पिला माने कोन स्प्रिंकलर पद्धति बुझी पारलो तो वर्तमान को केउटी हमर आधुनिक जलसेचन पद्धति ना ऑप्शन नंबर डी होची हमर करेक्ट आंसर स्प्रिंकलर होची हमर आधुनिक पद्धति नेक्स्ट क्वेश्चन
असमतल स्थान रे डैश जलसेचन पद्धति व्यवहार करा जाए। असमतल स्थान रे जलसेचन आम जदि सीधा सड़क पाइप लगे आम कौन करना जलसेचन करवा। असमतल जगह तो पानी कौन गोटे जगह रही पारिबो कि रही पारिबोनी, तेणु कौन हो जाए ना बोही चले, हाँ कि नहीं। तेणु आमे क्यों पद्धति व्यवहार करिथांती, स्प्रिंकलर पद्धति व्यवहार करिथांती। आंसर होचे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जलसेचन पद्धति द्वारा जल आदौ नष्ट होई न थाए। डैश जलसेचन पद्धति द्वारा जल आदौ नष्ट होई न थाए। बुंदा पद्धति, स्प्रिंकलर पद्धति, मोटो पद्धति ना लिवर। तो ये जलसेचन कोठी पिला माने कौन ना आदौ जल नष्ट होई न थाए, तो बुंदा पद्धति होची पिला माने हमर करेक्ट आंसर। काहे ना जल बिंदु बिंदु आकार रे सीधा सड़क पिला माने कोठी पड़ी थाए, गछर चेर रे पड़ी थाए बा मूल रे पड़ी थाए। तेणु जल पिला माने आदौ नष्ट होई न थाए। तो ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमी रे फसल मध्य थिबा अनाबना गछ गुडी को दमन करबा को कोन कहा जाय। जो अनाबना गछ गुडी को रहिचंती तांकु पिला माने कोन कहा जाय ना सेगुडी को आमे कहि थांती कोन ना सेगुडी को आमे तृणक बोली कहि थांती, एवं सेमानंकु दमन करबा को कोन कहा जाय ना तृणक दमन बोली कहा जाय। कोन कहा जाय, तृणक दमन बोली कहा जाय। सेबडी नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल गछ को उपुडा जंत्र बा फसल कटा मेसिन द्वारा मूल ठारू केते सेंटीमीटर ऊपर को कटा जाय थाए। 3 रु 4 सेंटीमीटर, 4 रु 5 सेंटीमीटर, 1 रु 2 सेंटीमीटर ना 2 रु 3 सेंटीमीटर। कौन हम फसल गछ को उपुडा जंत्र बा फसल कटा मेसिन द्वारा मूल ठारू केते सेंटीमीटर ऊपर को कटा जाय थाए ना उत्तर होची पिला माने ऑप्शन नंबर ए 3 रु 4 सेंटीमीटर ऊपर को कटा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरे खाद्य शस्य साइति रखिबा निमंते डैश पत्र व्यवहार करा जाए एवं यह होची पिला माने आज रो क्लास रो लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए सुखिला निम पत्र, ऑप्शन नंबर ए बी सुखिला कदली पत्र, ऑप्शन नंबर सी सुखिला आंब पत्र ना ऑप्शन नंबर डी सुखिला पणस पत्र। केउ पत्र को आमे व्यवहार करिथांती पिला माने घरे खाद्य शस्य साइति रखिया पई, तार उत्तर आसीबो कोन पिला माने ऑप्शन नंबर ए निम पत्र होची यार करेक्ट आंसर। कोन निम पत्र होची पिला माने यार करेक्ट आंसर। बुझी पारलो, बुझी पारलो पिला माने। तो आई थिंक पिला माने आज रो क्लास समस्त को बहुत भल लागे थिबो एवं समस्त क्लास को बहुत भलो भाबरे एन्जॉय मत करिथिबो। बुझी पारलो पिला माने। तो आज रो क्लास को पिला माने एठी वाइंड अप करबा, देखा हबो पुनी नेक्स्ट क्लास सेतेबेल पर्यंत रहिली पिला माने समस्त को टाटा बाय बाय एवं ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर पिला माने। देखा हबो पुनी नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि क्वेश्चन सहित देखा हबो नेक्स्ट क्लास। ओके पिला माने, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय पिला माने।